صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرد خاص متصل من خاصة الله وتلك الأمثال ونضرب للناس لمن يتفكرون ولا رجل ولا شرب نور ولا رجل الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار من الله ما يشركون ولا الخلق والبار والسول والسبيل والسبيل والعزيز الحكيم. أعوذ بالله السامع من الشيطان الرجيم بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من مشر ما خلق أعوذ بالله من مشر ما خلق أعوذ بالله من مشر ما خلق بسم الله الذي لا يدور بسم الله العظيم بسم الله الذي بسم الله بسم الله الذي بسم الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن يا عالم بخلقه يا أخبر بخلق الطوبين لا تبنى أخليات من خلقه يا عالم بخلقه يا أخبر بخلق الطوبين لا تبنى أخليات من الطوبين بنزل إنك لا تبنى من الطوبين والمسمير بنزل الطوبين بنزل لا تبنى المسمير بنزل الطوبين بنزل إنك لا تبنى من الطوبين والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصلى على سيدنا وسلم على سيدنا وعلى سيدنا وعلى سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا وسلم استغفر الله 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 تائبون الله تائبون الله تائبون الله يا الله نادر عظيم يا الله نادر عظيم يا الله نسأل خاتمة غفران وربنا ملك المصير لا يكلف لنا مسنا إلا ما سنة سبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ونصرنا كما أمرتنا ولا تؤمنا ما لا تعطي لنا به وبعنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على المكافر والمرسلين ونصرنا ورسول الله من عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل من الجنة ويامنا صلى الله عليه وسلم من الآخرة ويجعلنا من حزب ما رزقنا محمد ودفنا على ابنته ويسرنا بجمرة من المسلمين نصر الفاتحة صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين البدر والرسل والمسيح وزير بالمنوال وعناوي وصلى الله عليه وسلم الله الجنة وينبغي من صلى الله عليه وسلم بدين من الآخرة مسلم صلى الله عليه وسلم ربنا من الله رب العالمين ورب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين وبعد المرسلين ومن الرسول ومن صلى الله عليه وسلم ثم الرسول برا ثم الرحمن ومن عطاس ثم إلى الرحمن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحبيب من وصل من عين الله من الجنة ويبنى صلى الله عليه وسلم ويبنى ابن صلى الله عليه وسلم من الله رب العالمين ورحمن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين آمين البدر والسائر الصالحين والأمة الراشدين من الشيخ ويقوم علينا ونجمع صلى الله عليه وسلم من الجنة ويا أمه صلى الله عليه وسلم ومن صلى الله عليه وسلم ومن الله رب العالمين ورحمن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين آمين البدر والقول صلى الله عليه وسلم ومن الآخرة بيننا سرين جال بنونا ونيدين أولادنا أحبابنا الشيخ عبد العافية ولا نيتنا الله ينور قلوبنا وأقوالنا ودوات ورفع موضوع من سمر من ولم محال بكسر ولدان ونصر حضرات النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين ونصر الحمد لله رب العالمين من وانزلا يا ربنا لك الحمد كما والسلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك ولك الحمد إذا رضيت ومن ذا رضا لنا والآخرة ولا سيدنا وابن من الدين حصل المسألة على سيد مدد الرسول الله ورسوله أجمعين اللهم إنا نسألك الخير والمسلم والسلام أعطيتنا اللهم اجعلنا بك نبيك ومن من الشيطان المرجون إلى الله رسول الله اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة
وقنا بتمن الاستقامة ويتمد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابل وضرر بطيء يا رب الرحمن بسم الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله القيوم لا يدركون سكنه وما بالأرض من ذا الذي يشمل لا بيده يعلم دينه وخلق من واسده والعلي العظيم آمن الرسول فأنزل إليهم ربي والمؤمنين كلنا من الملائكة والرسل إلى نبي والرسل وقالوا سمعنا وأطعنا وبرنا ربنا ولك المنصر يقلب ولا نرسل ونسكت سبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ولا نصرنا مع ما رجلنا وتؤمنا ما لا تغضب لنا به وبعنا وبلغ ورحمنا أنت رسولنا من الكافرين لا إله إلا شريك له ولا شيء قدير لا إله إلا الله ولا شيء قدير لا إله إلا الله ولا شيء قدير سبحان الله ولا أكبر من الله ولا أكبر سبحان الله ولا سبحان الله سبحان الله العظيم ربنا بلغنا وأتونا أنت الرحيم ربنا بلغنا وأنت الرحيم ربنا بلغنا وأتونا أنت الرحيم سيدنا محمد وسلم أعوذ بالله من شر ما خلق من شر ما خلق أعوذ بالله من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن رضينا ونسلم النبي رضينا بالله ونسلم النبي رضينا ونسلم النبي بسم الله والحمد لله ونسلم الشهيد بسم الله ونسلم رسول الله بسم الله والحمد لله ونسلم الشهيد آمن بالآخرة ابن إلى الله بعد النظر آمنا بالآخرة ابن إلى الله بعد النظر آمنا بالآخرة ابن إلى الله بعد النظر يا ربنا وأطعنا ومريدك من يا ربنا وأطعنا ومريدك يا ربنا وأطعنا ومريدك يا إكرام على الإسلام 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 رمضان الرسول يا قوي من وصل الظالمين يا قوي من وصل الظالمين يا قوي من وصل الظالمين صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا علي يا كبير مسل يا خبير مسل يا خبير يا علي مسل يا خبير يا بريد المسل يا ابن من الرحم يا بريد المسل يا من يبرئ بالرحم يا بريد المسل يا ابن من الرحم صبر الله مسل خطايا صبر الله مسل خطايا صبر خطايا صبر الله رب المسل خطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
ورضي الله عن البيت من دون صلاة كل من وجد طرة المال وتبع السنة اليوم دين على نور يا رب الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يقول أو ما لم يقول أو ما لم يقول أحد بسم الله الرحمن الرحيم إذا قام من المسلمين سنيا سن بسم الله الرحمن الرحيم قل أنظر بنا أسماء من سنة جنات وناس من السلم والشبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى وصحبه بدرين والبدر والرسول من الشام والسلم وابراهيم أن الله نجنا ويقدر ما تبلغ الصلاة بين فضل وجهه وينبغي نبينا الصلاة وأنوار ولوم ونور صلوات والصلاة والحمد لله رب العالمين الرحمن من الرسول من صلى الله عليه وسلم من البدر والسرير والسلام الله الباقي من قبل بعد وصل وفروه وجب السادات ونصر وسلم وابراهيم الجنة ويكثر ما تبلغ الصلاة بين فضل وجهه وينبغي نبينا الجنة ويكثر ما تبلغ الصلاة بين فضل وجهه وينبغي نبينا الصلاة وأنوار ولوم ونور صلوات والصلاة والحمد لله رب العالمين ورحمة الله والصلاة والسلام روض الذين رضوا من البادئ والسلام والصلاة والسلام بالبلاد الحمد لله حد الرسول وبرمان وجنة ويكثر من ثمان الصلاة بين فضل وجهه وينبغي نبي من الصلاة وأنوار معلوم والصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين ورحمة الله والصلاة والسلام
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم البادل وبادل من الصالحين من شيخنا ولكم علينا ولما دلت من الله أجمعين وإلى أربع من وسمع المدينة أن الله يبلغ رجعنا ويرى المسلمين ويرى اسم الله ويجمع الشرع على الهدى والهدى من الخيار من سلم شرارهم ويقبل من سلب الأنوار من المديب وتم سلسل من الأمطار ويدل السالم من سلم رسوله يبدأ علينا بدل العريب من مدل الصلاة من رضا العابد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الله والصلاة والجنة ونعوذ من الشيطان والجنة ومن الشيطان والنار يا عالم السر من الشيطان وعافنا وعافنا ونعذبنا يا عالم السر من الشيطان وعافنا وعافنا ونعذبنا يا عالم السر من الشيطان وعافنا وعافنا وكلنا حيث كنا اللهم إنا إذا تمدر بلا تقولوا ما شاء الله قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله القيوم لا تأخذه سنة ولا وما في الأرض من الذي يسمع إلى بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يدري ما يشهد رسوله ولا العلي العظيم بنا استرك ما استرك ورسول آخر ولا رسول من كل ما دور أحد ما أنذر ومن جميع سورات تتناسب من عدونا وعدونا من ساق رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صنعت لا تنقذ بما دون الرحمن بالله العلي العظيم عزيمة لا تنشك من دون الرحمن بالله العلي العظيم اللهم ندون أرادنا ورد مسلم ونجينا من سبل وسوء وسلم القرآن من برسم وصوت وسواس وردودنا ذنبك سوء وسواس ويدوم إلى صوابهم من الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا وعلى رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين ولد الخلق ورد المسؤول ونسمع بدين كلماته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفاتحة على ما نوم الشيخ الإمام العالم العربي الله أبي شيخ بن عبد الله السكندري وعلى من الشيخنا الفاضلين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد آمين وعلى رسوله سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله العلي العظيم من كل حرف متبت إلى أبدين ودائرين أدول عنكم وانجب من مسلم وسمت قال المدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. Bagaimana mengharap ia memahami rahasia-rahasia ilmu padahal dia tidak tobat daripada kesalahannya. Sulit kita untuk memahami ilmu, apalagi ilmu-ilmu sir, ketika kita masih banyak dosa dan kita belum bertobat. Ar-raja huna didul qanuti. Raja di sini maknanya lawan daripada qanut. Qanut itu artinya puji. Wattina bil muttahibati. Wattina bil manhiyati wal ityan bil ma'murati. Dan raja itu, mengharap itu asalnya terpuji apabila disertai dengan takwa, daripada menyalahi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang disuruh. Wa illa bahwa umniyatun, dan apabila apabila roja itu tidak didasari takwa, misalnya orangnya maksiat,
tapi dia mencita-cita masuk surga, maka itu ujar sini omniyah, disebut namanya angan-angan. Angan-angan atau mahayal. Bahaya omniyatun. Wa idza sahahat taubata yurja antub tahalahu abwabul ulum. Dan apabila benar sah itu taubatnya, apabila benar itu taubatnya, yurja maka dipastikan, diharap, aintub tahalahu abwabul ulum, maka diharap baginya itu terbuka segala pintu ilmu. Jadi segala pintu ilmu Allah bukakan apabila taubat kita itu bujur. Ilmu apapun tubtaha, arti tubtaha abwabul ulum, kita mudah memahami itu ilmu. Kada pembabal. Idza sahahat taubata, apabila sah taubat orang itu, maka Allah bukakan baginya pintu-pintu ilmu. Ilmu apa aja? Kalau kita ini banyak dosa, ya nang pembabal, sulit itu memahami ilmu. Tuhuknya sudah barabah, behereng untuk memahami ilmu itu, ya kada sing pahaman juga. Wa tadhara min akinnatiha daqaiqu asraril ghuyub, dan Allah nampakkan daripada orang tersebut rahasia-rahasia yang halus daripada ilmu-ilmu gaib. Allah bukakan baginya nang halus daripada rahasia ilmu gaib. Kenapa taubatnya itu bujur? Wa tasarra ilail ahwalu al-wahbiyat, dan Allah berikan kepadanya ilmu-ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu nang kita kada belajar, tapi kita mudah memahami itu ilmu. Jadi ilmu laduni itu atau wahbiyat, wahbiyat itu ilmu laduni, ilmu nang kita kada belajar. Kalau ilmu nang kita belajar ini disebut ilmu kasbiyat. Ilmu nang kita kasbiyat, nang kita usahai. Karena orang nuntut ilmu itu ada ilmu kasbiyat, ada ilmu wahbiyat. Ilmu kasbiyat itu ilmu yang kita pelajari dan kita kau memahaminya. Ilmu wahbiyat itu Allah langsung nang memberi tanpa kita belajar. Wattalqa alaihi al-uluma al-mauhibiyat, dan dia akan mendapat, apabila sah taubat orang itu, dia akan mendapat segala ilmu-ilmu pemberian Allah Ta'ala. Segala ilmu-ilmu pemberian Allah Ta'ala. Wadaqa'iqal hukmil ghaibiyat, dan nang halus-halus daripada hukum itu ghaibiyat yang gaib. Wa tatara'a lahu al-asraru al-malakutiyat, dan ia melihat segala rahasia alam malakut, alam langit. Artinya isi apa yang ada di langit, inya tahu. Wal haqaiqul jabarutiyat wa syawahidul malak al-mulkiyat. Qala Allah Ta'ala jalla dzikruh wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah itu melajari kamu. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah melajari kamu. Jadi takwa ini artinya nang Allah langsung pelajari ilmu itu,
Salah satu jalannya melewat itu takwa. Wa taqullah wa yu'allimukumullah. Wa taubatu anil hafwati awwalu maqamati taqwa. Taubat daripada segala kesalahan awal maqam daripada takwa. Taubat daripada kesalahan awal maqam daripada takwa. Walahu maratibu, dan bagi taubat itu ada beberapa martabat. Walukuli maqamin rutbatun fi taqwa, dan bagi setiap maqam ada martabat pada itu takwa. Falam yudrik daqaiqal ulum fi raqaiqil maqamati hatta yatuba anil khatarati fadlan anil hafwati. Dan ia tidak memperdapati nang halus-halus itu ilmu, dia tidak faham ilmu-ilmu nang halus pada raqaiqil maqamat, pada nang halus-halus ini maqam, sehingga ia taubat daripada segala geretek hati nang kada baik. Khatarat itu geretek hati nang kada baik. Jadi salah satu penghalang kita memahami ilmu itu ada lintasan hati, ada geretek hati nang kada baik, apalagi kita mengerjakan dosa ujursidin al-zahirat, yakni dosa zahir. Anil hafwati zahirat, daripada dosa zahir. Jadi dosa zahir itu penghalang untuk memahami ilmu. Dosa zahir itu penghalang untuk memahami ilmu. Wa ba'da dzalika maqamatun warutabun, dan setelahnya ada beberapa maqam dan ada beberapa martabat. Wa arkanu taubati salah satu, rukun taubat itu ada 3. Rukun taubat itu ada 3. Idza lam yata'allaq biha haqqun lil khalqi, apabila tidak ada hubungannya lawan makhluk. Wa illa, apabila ada hubungannya lawan makhluk, maka rukun taubat itu fa arba'atun, ada 4. Artinya taubat kita itu diterima Allah kalau urusannya lawan Allah, syaratnya ada 3. Tapi kalau urusannya sudah berkaitan lawan makhluk, itu taubatnya syarat diterima itu ada 4. Walikulli ahla maqamin taubatun ala hasbi maqamihi, dan bagi setiap ahli ini maqam ada taubat atas sekira-kira maqamnya. Fakullama lutful maqami la tafasiru taubati, manakala halus itu makam seseorang, maka halus juga itu rahasia taubat. Wa dhaharat lahu dzunubun khafiyatun, dan nampaklah baginya itu dosa-dosa yang samar. Wala yazalu yulattifu hatta yatuba mimma yasturu minhu min sairil ahwali wal aqwali wal harakati was sakanat, dan tiada senantiasalah ia yulattifu, lemah lembut, sehingga ia taubat daripada barang yang timbul daripada suruni hal dan perkataan, wal harakat, dan ini gerak, was sakanat, dan ini diam, wa bima yu'addu min at-ta'ati wa dzalika ya'rifuhu man tahaqqaqa bihi, dan setengah daripada yang demikian itu yu'addu min at-ta'at, dibilang daripada itu taat. Wa dzalika ya'rifuhu man tahaqqaqa bihi, yang demikian itu mengenal akan dia orang yang ahli hakikat dengan dia. Terkadang orang mengatakan itu taat, misalnya sembahyang itu kan taat, tapi ketika orang itu di dalam sembahyangnya itu riya, maka itu namanya menjadi maksiat. Padahal yang digawinya itu taat, tapi ketika inya misalnya riya, maka itu disebut namanya maksiat. Fataubatu miftahul khairati, maka taubat itu kunci dari seluruh kebaikan.
At-taubatu miftahul khairat, taubat itu kunci dari seluruh kebaikan. At-taubatu miftahul khairat, taubat itu kunci dari seluruh kebaikan. Arti taubat itu yakni ampih. Arti taubat itu artinya ampih. Bukan kalau astagfirullah astagfirullah itu bacaan istighfar. Kalau bang astagfirullah astagfirullah tapi masih ya itu lain tobat. Tobat itu ampih, walaupun kita kada baca astagfirullah astagfirullah tapi kita ampih. Nah asalnya kita misalnya menyambati orang lalu kita ampih menyambati orang, nah itu disebut namanya tobat. Kalau kena menyambati orang astagfirullahaladzim atau bileh tapi kena menyambati orang pulang, itu naranya lain tobat. Intisari taubat itu kan yakni ampih. Intisari taubat itu ampih. Bakarong gitu baca astagfirullah pian. Tapi tetap aja nyambati orang, artinya kada bertobat. Bakarong apalagi cuma 1000. Fatawbatu mitul kharat wa kullu ahli maqamin yabtah fi taubatihim bihasbi maqamihim wa fahmihim anillah. Setiap ahli ini makam Allah bukakan pada taubat mereka itu sekira-kira makam mereka itu dan pemahaman mereka itu anillah daripada Allah Ta'ala. Artinya ada orang nanggawiannya taubat tapi Allah bukakan pemahaman. Ada orang nanggawiannya taubat Allah bukakan, Allah tinggikan makam mereka itu. Gawiannya cuma taubat. Wa taubatu yaruju ila Allah, dan arti taubat itu kembali kepada Allah. Kalau arruju ila Allah kembali kepada Allah, ini nyaman lagi. Mengembalikan sesuatu itu kepada Allah itu disebut namanya taubat. Mengembalikan sesuatu itu kepada Allah. Arti taubat itu mengembalikan sesuatu itu kepada Allah. Orang tobat itu kan nyaman. Jika orang main bola tuh kalah, sudah takdirnya juga aja misalnya kan tobat nada niat. Artinya itu nyaman pikiran daripada kan menyalahkan gara-gara culas nih bang jadi kalah nih jauh kan ada gitunya. Kalau orang tobat itu arruju'u ilallah, kenapa jadi kalah? Jadi kalah ini sudah takdir misalnya. Itu lebih baik daripada ini menyalahkan wasitnya curang dia misalnya. Kalau menyalahkan wasitnya curang itu nadanya lain tobat. Nyatanya mana main bola aja kubutnya disogoknya misalnya, atau wasitnya pepadatnya juga aja misalnya. Jadi kambing hitam, jadi nang kasihan tuh wasit kena jadi kambing hitam, kubut nang jadi hitam. Nyata kita misalnya berabai lawan Brazil main kalah berabai tadi hamuk lawan wasit nah ya bagisanya itu kalau main bola Brazil lawan berabai. Udah saya tulisannya menang biar di azal, biar diculasi orang nang kayak apapun inya tetap menang. Itu tulisannya. Kalau tulisannya di azal nang kayak itu, tulisannya itu tuh menang, kenapa dia apa-apa inya tulisannya menang. Kayak itu juga kalau tulisannya kalah, walaupun kita usaha macam-macam tetap kalah. Supaya pikiran kita nyaman dulu. Jadi
kadang menyalahkan wasit, kadang menyalahkan kubut, apalagi menyalahkan penontonnya. Kam ribut bang dia, jadi anu kada kakaron aku main. Kenapa ke penonton dibadahkan salah? Wa taubatuhu yaruju ila Allah. Taubat itu yakni mengembalikan sesuatu kepada Allah. Patam patu pihadaka ulumin, maka ketika dia mengembalikan sesuatu kepada Allah, maka ketika itu sudah Allah bukakan padanya nang halus-halus ilmu. Artinya ketika ia mengembalikan sesuatu kepada Allah, ini sudah kehendak takdir misalnya. Apa yang terjadi lawannya ketika dia mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, patampatihu fihi daqaiqu ulum, Allah sudah bukakan lawannya nang halus-halus masalah ilmu. Orang yang gak tuju menyalahkan orang lain, itu orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Orang yang gak tuju mengkambing hitamkan orang lain, itu orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Sedangkan percaya kepada qada dan qadar itu rukun iman yang ke-6, dan itu penjabaran daripada rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ketika kita kada percaya kepada qada dan qadar itu, berarti kita kada percaya lawan Allah Ta'ala. Jadi pengamalan dari rukun iman yang percaya kepada Allah, kepada nabi-nabi atau rasul-rasul, itu yakni di rukun iman yang ke-6 itu. Ketika orang itu kada percaya kepada qada dan qadar atau takdir, berarti kada percaya itu lawan Allah. Patam patu bedaqa ikulum wala ta'ifu asrar wala wa'ihu anwar fal awam yu'tunal fahma bisyara'i wal a'mal. Hasil orang tobat itu kepada Allah, kalau orang awam, Allah berikan paham ya pada masalah syariat dan masalah amal. Jadi ketika orang awam itu bertobat, bujur tobatnya, Allah bukakan lawan mereka paham masalah syariat dan paham masalah amal. Wal khasatu, dan apabila nang taubat itu orang khas, yu'tihim maqamuhum fi taubati al-fahma fil haqaiqi al-tamakkuna fil ahwal. Ketika yang taubat itu orang khas, Allah berikan paham kepada mereka itu, yakni pemahaman masalah hakikat. Orang awam apabila taubat ini paham masalah syariat, tapi kalau orang khas, orang khusus, ketika mereka taubat Allah beri pemahaman masalah segala hakikat. Wa tamakuna fil ahwal, dan istiqomah pada itu hal. Wa khassatul khassa, adapun orang yang khusus di atas khusus, yu'tihim maqamuhum fi taubatim al ma'arifa fi lataifil wujud wa tahaqquq bil wisal. Apabila orang khasul khas mereka taubat, Allah berikan pemahaman mereka itu, yakni makrifat pada segala ini makhluk, dan watahakuk, dan dia mendapat itu hakikat bil wisal, masalah wasil kepada Allah. Wa hadza min samarati taubah li ahli kulli maqamin fi taubatihim, dan ini buah taubat bagi setiap ini makam pada taubat mereka itu. Jadi kalau orang awam bertaubat, Allah beri pemahaman masalah ilmu syariat dan masalah amal. Kalau orang khas, orang-orang soleh mereka taubat, Allah berikan pemahaman mereka itu masalah hakikat. Tetapi ketika orang khasatul khas yang bertobat, maka Allah beri pemahaman kepada mereka itu masalah ilmu makrifat. Wa wara'a dzalika malam tumkin ida'atu min maknunatil ulum, dan di atas daripada yang ketiga wa khasatul khasah, tidak mungkin kita ida'atuhu menyebarkannya, mengutarakannya, min maknunatil ulum, daripada rahasia-rahasia ini ilmu.
wa mausunatil asrar dan segala rahasia, wa bawahiru musyrikatil anwar wa muhrikatil aghyar wa ahwalu aliyatin wa ma'arifu samiyatin wa fi dzalika ansyada wa fi dzalika ansyadu wa aqulu daqaiqu asraril maknunil ulum wa mimtahu falakil habibil matari. Rahasia ilmu nang halus-halus itu intisari daripada ilmu, dan Allah tidak memberikan kecuali kuncinya rahasia-rahasia ilmu nang halus atau rahasia ilmu itu andaknya di taubat yang benar, lagi taubatnya nasuha, seperti adalah kunci daripada itu tanaman, yakni wil mator, apabila turun hujan. Jadi bibit itu akan tumbuh apabila turun hujan. Maka ilmu yang halus-halus itu akan Allah berikan apabila orang itu benar-benar itu bertobat. Miftahuhu atau batu as-siddiqun nasuh kama yakunu miftahu falqil habbi bil matari. Wa idza alimta istihalata itima iddaini, apabila engkau sudah tahu mustahil terkumpul dua yang berlawanan, artinya dua berlawanan itu gelap lawan cahaya, wa wa'adhulmat wa nur, fa'lam annal abda datan wa wasfan wa fi'lan dunallah adamun mahdun. Ketahui olehmu bahwasanya si hamba, artinya hamba itu kita atau makhluk, baik zat itu si hamba, baik sifat si hamba, baik perbuatan si hamba nang lain daripada Allah, itu semuanya adamun mahdun, kadada sama sekali. Artinya yang nama titil hamba itu dia tidak punya zat, dia tidak punya sifat, dia tidak punya af'al. Sifat yang ada lawan si hamba itu sifatnya Allah, af'al atau perbuatan yang ada lawan hamba itu af'alnya Allah, zat yang ada di hamba itu zatnya Allah Ta'ala. Si hamba ini pang, kita ini pang sebuting-buting kadada isi sifat. Sifat yang ada lawan kita itu ampun Allah Ta'ala. Perbuatan yang ada lawan kita itu ampun Allah Ta'ala. Dat yang ada lawan kita itu ampun Allah Ta'ala. Kita mau jisin adamun mahdun. Arti adamun mahdun itu kadada sama sekali. Jadi yang ada lawan kita ini sabarataan ampun Allah Ta'ala. Dulu ada kisah pian guru-guru kita itu berkisah. Jadi ada orang bibinian benar kawin lawan kai itu hak. Jadi ujar kai manu bini sina anom tadi ding rambutnya pun siapa dulu jangan tadi ampun abah ulun, wah ini bang ampun pian dulu. Ketika kita setrok gerak ini sudah kadada lagi. Itu setrok apalagi artinya ketika kita sudah ada mun mahdun, kadada sama sekali yang ada cuma zat Allah, af'al Allah, sifat Allah. Ya nang orang mengaji tauhid itu nang disebut ada tauhid. Ada diisyaratkan bahwasanya kita ini zulmah gelap. Arti gelap itu kadada beisi sifat, kadada beisi zat, kadada beisi af'al, kadada beisi asma. Jadi asma nang di alam ini subadatan itu asma Allah. Karena itulah dulu ketika ada orang garing, Rasulullah sahabat bailang, lalu orang garing itu bakuriak aduh garing bang sakit.
kan orang sakit itu ya aduh itu bang dah. Lalu ada sahabat, jangan ba'aduh, orang sebut Allah. Ujar apa tadi? Ujar sahabat tadi, ujar Rasul, da'il anina fa innal anina min asma'illahi ta'ala. Biar aja ujar Rasulullah ini ba'aduh, karena aduh itu termasuk asma Allah. Yang tadi nang ada ini kan asma Allah Ta'ala. Jadi jangan lagi bahari itulah. Asma Allah itu gayung. Kata Allah tuh kita sambat gayung-gayung kan. Cakap lagi bahari itu asma Allah itu narannya gayung. Lagi bahari itu dinarani gayung. Kita sebut gayung kan. Jadi cuma naran Allah itu Ismul Jalal, naran Allah itu Allah, lalu orang menyebut Allah. Cakap lagi bahari rambutan tuh orang menyambat durian orang nyambat. Kan ada orang di Facebook renjak buah apa nih ini aja mangga tuh kadang-kadang nyambat durian ya. Pada jadi ya juga cakap lagi bahari itu rambutan orang menyambat durian nang cakap rambutan tuh dinarani orang durian lagi bahari waktu zaman Nabi Adam itu. Jadi rambutan itu jadi naranya jadi durian nyambat orang. Kami lagi bahari orang nyambat rambutan bang, lalu rambutan. Padahal cari sambat durian gini gak jadi masalah aja bang. Iya mun paham pian, paham. Nggak ada paham. Artinya menelain rezekinya, iya kada kau paham. Nyelain rezekinya. Tapi kemudian rezekinya lakas saja paham. Kita tuh nyambat bilang kanas kita. Orang Indonesia nyambat nanas. Orang bahasa Arabnya ananas ya biasanya. Pada barangnya itu juga. Jadi jika kita tahu tuh seberatan di asma Allah, apa nang kita sebut kan jadi asma Allah beratan. Apa karena kita sambatnya itu? Kan seberatan nang ada nih tauhid bil asma tadi seluruh nang ada ini asma Allah beratan. Apa kasih itu? Kadada nang kada asma Allah seberatan itu asma Allah dan asma Allah itu disebut asmaul husna. Kenapa yang mengaji itu tahu ya? Tapi kedua nih coba kita lihat berzikir nyebut naran Allah misalnya ya duit misalnya kada mungkin juga kada wani kita atau ya pulus kada wani juga kita wani nyebut naran Allah itu yang sudah tertulis ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi kalau misalnya ya duit kada wani kita bisa aja ya duit itu artinya hai ampun duit ya sahibat duit misalnya. Nang kaya juga kita mengiau beca aja badah nang kita kiau paman beca pamannya kita sembunyikan kita kiau beca. Wa huwa al-musyaru ilaihi bidzulmati wa ru'yatuhu lidzati duna maujidi. Atau yang masuk gelap itu seperti kita memandang zat diri kita, tidak memandang kepada yang mengadakan diri kita. Wa huwa al-mu'dul ladzi asyarahi alaihi bil janabati. Dan ini yang disebut dengan junub. Junub itu ya nang mandi junub itu nah. Jadi janabah itu yakni apabila orang itu tak pandang kepada dirinya, kada ingat lawan yang mengadakan dia, berarti orang itu namanya junub. Artinya masih junub belum mandi.
Wa adhan al-jahlu, dan ini orang masih melihat memandang dirinya ini disebut juga narannya jahil. Jadi jahil itu bukan yang misalnya kada tahu membaca, bukan kada tahu menulis, bukan kada tahu berhitung misalnya kada. Nah arti jahil itu orang nang kada tahu lawan diri inya tuh, kada tahunya siapa nama menciptakan inya disebut jahil. Faliqurbi hadhil ma'ani jama'al mu'allif samlahunna wa nadama salakahunna fi silki lafzihi bitawaturi thumma qala kasyarhi lidzalika al-kaunu kulluhu dhulmatun, seluruh alam ini asalnya semuanya gelap. Jadi alam itu asalnya zulmah, arti alam itu nang lain daripada Allah Ta'ala. Arti alam itu nang lain daripada Allah Ta'ala. Wa inna ma'ana dhuhurul haq fihi, hanya saja alam ini terang karena Allah tajalli dengan namanya al-haq bihi padanya. Jadi alam ini gelap. Kenapa alam ini terang? Allah tajalli itu dengan nama atau sifatnya al-zuhur. Ada sifat Allah al-zuhur, arti al-zuhur itu nampak. Ketika Allah tajalli dengan sifat sidin al-zuhur, lalu alam ini zuhur terang atau alam ini nampak. Paman ra'al kauna walam yashhad fihi au indahu au qabla au ba'dahu, barang siapa melihat ini alam dan ia kada melihat Allah yang mendahirkan akan dia. Ketika melihat alam ini ia kada melihat Allah pada ini alam atau sebelumnya atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sungguh membengkokkan akan dia adanya ini nur. Wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhbil asar, dan ia terhijab daripada matahari ini ma'rifat bisuhbil asar, karena dia terhijab dengan pandangan ini makhluk. Jadi kita melihat alam, kenapa alam ini zahir, kenapa alam ini nampak? Allah tajalli dengan sifatnya, dengan asmanya al-zahir. Ketika Allah tajalli dengan al-zahir, lalu alam ini nampak. Kenapa kita ini lahir ketika kita ini nampak? Karena Allah tajalli dengan asma sidin al-zahir. Lalu kita ini kelihatan mencongol. Jadi di diri kita itu ada asma Allah al-zahir. Di diri kita itu ada sifat Allah al-zuhur. Al-kaunu huwa kullu ma siwallah. Arti kaun itu nang lain, setiap nang lain daripada Allah. Pokoknya apabila lain daripada Allah namanya al-kaun. Wa ma huwa sadirun an takwinihi wa huwa bi jumlatihi wa tafsilihi duna mukawwinihi dzulmatan. Lain daripada nang mengadakan dzulmah. Nang mengadakan dzulmah itu disebut al-haq. Yang mengadakan, kalau dzulmahnya itu ada itu gelap karena adanya sifat al-zuhur. Wa dzulma kama alimta hiya al-adam. Arti dzulmah itu seperti apa yang telah kau tahu. Arti dzulmah itu yakni al-adam, yakni artinya kedada. Wa nur, arti nur itu huwal wujud, yakni artinya ada. Wal kaunu kulhu min arsin wa kursin, maka seluruh alam
Seluruh alam itu baik aras, baik kursi, wa samain, baik langit, wa ardin dan bumi, wa jannatin dan surga, wa narin dan neraka, wa insin dan jin, wa insin dan manusia, wa janin dan jin, wa ma'danin dan segala pendulangan, wa nabatin dan tumbuh-tumbuhan, wa hayawanin dan hewan, wa hawain dan udara, wa ma'in dan air, wa amlakin dan malaikat, wa aflakin dan bintang, wa jibalin dan gunung, wa khayalin dan hayalan, wa amalin dan amal, wa halin dan hal, wa latin dan gelap, wa nurin dan nur dan cahaya, wa jinsin dan jenis, wa nau'in dan bagian, wa lailin dan malam, wa naharin dan siang, wa sumusin dan matahari, wa akmarin dan bulan, wa nujumin dan bintang, wa ulumin dan ilmu, wa ma'lumin dan yang diketahui, wa mauhumin dan sangkaan, wa ghairi dzalika dan lain daripada yang demikian itu. Artinya Sidin mengulahkan contoh banyak benar sudah. Dan lain daripada yang demikian itu, artinya menhendak mencontohkan masing-masing. Mimma yatulu tafsilu daripada panjang perinciannya, min jumlatil kainat daripada keseluruhan ini alam, wa tafasiliha dan terperincinya, wa ikhtilafi a'yaniha dan berlain-lainan bendanya, walwaniha dan warnanya, adamun batilun duna wujudul haq, seluruhnya ujar Sidin itu kadada. Jadi seluruhnya itu sabaratan kadada, surga ka neraka kadada. Duna wujudul haq, nang ada itu cuma Allah. Maksud nang ada itu cuma Allah, nang ada itu cuma af'al Allah, perbuatan Allah, nang ada itu cuma sifat Allah, nang ada itu cuma asma Allah, nang ada itu cuma zat Allah. Nang lainnya itu ujar Sidin, pandangan hakikat seluruhnya itu kadada. Kalau tadi ada jua, innama ana rudzuru haq, ketika itu ada, langit itu ada, nang ma'adakannya itu ujar Sidin Allah Ta'ala. Nang ma'adakannya itu karena Allah tajalli itu dengan sifat Sidin az-zuhur, lalu langit itu ada. Jadi di langit itu ada sifat Allah az-zuhur. Di bumi itu, kenapa bumi itu ada? Karena di situ ada tajalli sifat Allah az-zuhur. Jadi di mana aja tuh sepeda motor ada? Kenapa? Karena di sepeda motor itu ada sifat Allah, yakni az-zuhur. Az-zuhur. Kalau asmanya wal awal wal akhir wal zahir. Jadi asmanya itu kenapa benda itu ada? Karena di situ ada asma Allah az-zahir. Az-zahir itu artinya nampak. Nang nyata tanyaman orang-orang nang makrifat lawan Allah daripada orang nang kada makrifat lawan Allah. Orang makrifat itu inya bermasyarakat nyaman, bersembunyi nyaman. Tapi kalau kita kada makrifat lawan Allah, ya nambah masyarakat kita bisa stres. Apalagi zaman wah ini. Coba lihat di TV itu. Kadang-kadang ada masalah apa, ada tahu juga kita, kisahnya kita. Ujaran saikung inya mahamputi kami pada hulu. Ujaran saikung kada inya mahamputi kami. Kena bakalahi satu kampung, satu gang bakalahian ya. Karena nang diurusinya makhluk, jaka diurusinya Allah Ta'ala itu nyaman. Kita ini kan mau urusi orang, kadang-kadang mau urusi duit orang,
mengurusi hal ehwal orang, lalu kita uyuh sorongonan. Kadang-kadang apalagi kita penonton ini sibuk lawan mengaduhi pemain film, sibuk sorongan ini pemain filmnya, maka Mbah Tuntung ini bakawanan mantap mana peran ikam jam padahal dipukulnya ini ripu sudah. Di film itu kan ripu dipukulnya. Habis Tuntung karena ada gambar yang salah memerankan dunia di cuplikakannya. Makanan kan ini bersama-sama. Kita makam sudah sarik benar. Pian tuh repot mana hitungannya. Karena orang nang bertinju tuh kena pian Tuntungnya bersalaman. Kita makam karena kadang-kadang bakalahi. Gara-gara membela orang nang bertinju tadi. Inya makam kena papagutan. Kalau kisah lagi bahari itu kan ada kuitan doh. Masing-masing melawankan anaknya bakalahi. Lalu kuitan atau pahwa lawan kuitan. Nah anak kita makam isuk inya bakawan nang pulang. Kita makam tak bakalahi kada betaguran. Anak kita bang inya bakawan. Warak kita dibunguli anak kita bakalahi salinya. Jadi wah ini itu cara menonton tuh jangan terbawa arus. Menonton tuh sudah kita tahu ya itu cuma sinetron aja. Nah ada ini cuma sinetron ben. Kita penonton ini jangan terbawa arus, apalagi kita sesama penonton bahwalan, sesama penonton bersesambatan. Inya makam kena berdamai dan jadi duit loh ninya. Fahakik anna kullama kana wujuduhu la binafsi bahwa adamun, maka yakinkan setiap apa yang adanya itu bukan dengan dirinya. Artinya ketika suatu benda itu diadakan orang, maka kamu yakin bahwa adamun berarti orang itu adamun kedada. Kalau inya itu diadakan juga, diadakan orang berarti orang itu adamun kedada. Kalau ada dengan sendirinya, nah itu yang disebut ada. Bahwa adamun wa haqiqatul wujud liman huwa mawjudun bihi wa dzalika Allah ladzi syahidat biwujudi a'yanu mawjudatihi. Dan hakikat yang ada itu bagi orang yang ia adalah ada dengan sendirinya. Yang ada dengan sendirinya tidak diadakan oleh orang lain, cuma Allah saja. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itulah nur, itu yang menerangi langit dan bumi. Wa nur huwa al wujud, dan nur itu artinya ada. Kama qaddamna anna nur huwa al wujud wa dhulmah wal adab. Wa hadha min maqam man syahidahu fihi. Wa man syahidahu indahu yasduq alaihi qawluhu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim amin. Bismillahirrahmanirrahim.